melian ning disa pas buka en jualan sing pada bi ruwan ning dinna orang-orang banyak sentar ke dinna dibudin barat itu. Ari pacut mekeun rezekina orang sobung non sobung ceritana orang notop rezekina orang sobung. Sallallahu alaihi Muhammad rezeki bakun rezeki bodo orang seta alakoh seta kaman-kaman tak numpak sepeda tak acece sayur tak acece nikah tak acece kan sobung neng jompo oleh rezeki sera tukang jahit bahkan neng paling keluaran mulai bola mulai kain beli boleh ke jompon keng anak aku neng jompon tekan neng jompo krek bi korokoan krek mare karen nelpon kan yo koneen kelambion yo mare lah yo berempah terus orang larang tuh seket ya tanah cak lecak gini ke barat itu. Sallallahu alaihi Muhammad rezeki nikah ekoneen kalaban zikir diikhtiarkan kalaban lakoh senikah. Sallallahu alaihi Muhammad ekoneen kalaban zikir diikhtiarkan kalaban lakoh. Sallallahu alaihi Muhammad dalam ulama udah cerita nak guru nih kah cerita nak guru nyamana bodo ulama ki Abdul Hadi baratetan kadin toh pengasuh pondok langitan lembok langitan nih kening daerah Tuban beliau nih ka istiqomah napa baratetan mon kolpet tok nyapo teras combon dadi beda teras ning aden deulem menika baratetan nyapo beliau bantu ben santri tak gelo kula sing bati nyapu yai lek wis tak usah nyapu saking dari istiqomah nyapu kolpet tok santri mun berangkat ke sekolah tak usah nek kujem ngabesin Kiai Hadi sapuan kolpet tok berarti pun barang saking dari istiqomah. Pas etanya aki anak apa ajunan mak nyapo padahal pun lantai pun bersih kol 6 amponi berzein sareng satrih panjenengan mak pakun anyapo boh kan beda hadis harik yadak unzil alaikar rizqo pakuli tahan ngebaan patorin rezeki bi pangeran kabaan niku barat eta detik kulina Ustad napa Kiai Hadi nika kita kan ta makuli tanang pun lekun ke baratetan kaangkui matoron rezeki kan beda orang sekulakku pontar ke pasar ajual beda si ajual ajeng beda si ajual otok beda si ajual kengan beda si ajual teking beda si ajual ajem nika kan dalam rangka akuli patoron rezeki buat pangeran korpon gelem ikhtiar tapi koneen kalaban zikir dalam zikirah maca selawat bian kotundi istiqomah kotu beda bacaan se istiqomah aki kaangkui ngoneen rezeki kenika selawat berangkat tah maca selawat kade mun tak bisa maca selawat 100 ngalak pon pak bolo sitong mun banyak telu ngalak pun selekor mun aroma sebanyak telu baca 11 mun ki banyak baca petoan mun ki banyak baca teloan mun ki kurang sekone peteloan nikah mati bae pun baratetan tau usah baca sekali pun sera telu genika sallallahu alaihi Muhammad ba'ana apa ba'abeun ngonekna rezeki ikhtiar ka pasar tapi siapa yang rezeki bi imbian tak ikentaren tak pun sebut napa beri rezeki ya melarat bicara yang siapa yang rezeki pangeran ya kau tuntar ke pangeran kada inni dhahibun ila rabbi sayahdin Nabi Ibrahim engkau entar ke pangeran napa asal seelakun Nabi Ibrahim tar ke pangeran kada minta petot juga Allah
sayahdin buru pangeran apareng betot mon babentur rodur tak antar ke pangeran kade pangeran tak kok tamburuan bu ai are tunnya tangdi rezeki kok si atu are ya anakku tak nyebut kok sekali tuh cak irap dan malaikat katipan apa Gusti beri rezeki tak usah dinalah lo tak ngakan benar aja lah engkau tak ikentaren sekali pangeran raja tempuru nanon benekun bini nembian melulu si raja tempuruan pak sallallahu alaihi Muhammad inni dhahibun ila rabbi sayahdin Nabi Ibrahim kok antara pangeran kada puru pangeran apa yang betul darah majarana ya Allah sebelum alaqah doa ke pangeran ya Allah ten kula samaken nyari kasab halal dari ajunan Gusti ajunan si apareng rezeki dek keten kula cuma usaha kapan ajunan apareng rezeki detiaki kula orang si asyukur kalaben rezeki sanapa asaus si aparengin ajunan detiaki kula orang si konaah Kimon ompah manaap ajunan apa haringa banyak sekali Gusti. Ada bek maksab tuan ni ke barat. Montro ma banyak apa aden daun sedunnya ni ke pon. Kan nyaman pun obong beri paden bi daun sedunnya barat itu. Bejagung nangkung ya Allah parengin tuan kula rezeki seluas paden luas langit. Ya Allah, parengin kula rezeki pada neben benyakan bedih saya bedeneng itunya. Pasane ke sekali. Jagung nangkung mun minta rezeki ke Allah. Ya Allah, minta rezeki senapa abai bi kula bi imbiane parengna kula nerima. Sukun nek tanah apa Gusti. Ya sukun nek engku gede barat. Pa banyak sekali minta ke pangeran. Pangeran Soki, pangeran Lampe. Sallallahu alaihi Muhammad. Detina apa barate tanda buna serenya mana pengarang kitab Ta'limul Muta'allim min aqwal asbab al-jalibah lirizki as-salatul mafruḍah penyebab sepaling kuat kaangku narik rezeki pejeng fardu subhanallah makanya kula gelek tajek rezeki kalaban zikir ikhtiar rezeki kalaban ala biar tak kok salah paham, kok oleh ilmu malam surah zikir melo montro oleh rezeki pentong mi gulung bian. Berikhtiarlah aku boleh. Niki non. Kok salah kok oleh ilmu anyar kok suruh zikir melolo. Iya, zikir melolo. Untak keridu gini kah, mama lemon gini kah barat itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Wah zikir mau aja. Mas, tak lah kok mas. Zikir kok suruh zikir kok malam itu. Ya, ngakan sejadah kok ego barat. Aja ngakan dia ke ngatas bijai gua. Sallallahu alaihi Muhammad. Harus imbang barat letan. Lako kilako. Tapi jak kalau pahen si apa yang rezeki dalam lako. Pasti ada si apa yang rezeki? Gusti Allah. Al jalibah lir rizki salatul mafruḍah. Deti panarek si paling kuat kaangkui mahabbana rezeki ni barate tan pejeng lema bektoh pejeng fardu kigene ke si paling kuat apa mendahulukan Allah etempeng bentunnya Masya Allah biasa namun orang mare pejeng non mare ngelaksanaki farduan dari Gusti Allah pikiran ni kepah lancar tenang lakoh karo tak beban tak berat demang tak andi tak aromasan di otang ke pangeran. Dadi lakoh karo iya tak apa-apa kok pasrah ke pangeran sepenting kok entar ke Gusti Allah lah. Pangeran yang beri rezeki setia iya tak beri rezeki ya sabareng kok. Sini ke barate. Ya kali iki. Bada orang subhanallah orang ngajualan es dawet. Niki cerita nih. Orang ngajualan es dawet. Masya Allah. Kulaku ponnya pagi rajinannya pagi selakeknya pagi. Aja jalan baratetan ternyata depan yang tengah jalan jadeng nyaman nemor baratetan ojen nemor ojen ki
Napa nambara ojen? Terbalik berarti. Terbalik berarti. Dadi nambara ojen. Loh, mumpun ojen saya rasa meli es. Tak jen cecer gini. Subhanallah ojen. Masya Allah. Sabe ya ada entuku ngaop orang. Da tepak ngaop ni ke subhanallah paratetan. Pak Quran. Baca Quran orang. Pas kebetulan mengaop Budin compok. Budin bade compok ngabesin ku cek ne serah. Ajualan tepak ojen ke ajualan es dawet. Ki otomatis sebung si melen. Jadi nyaman ojen. Akhir berangkat dari rasa iba, buka, Pak, tore Pak masuk ke dalam Pak. Tegel pun kata seporan kula ngawop, ngampong ngawop. Bum kita napa Pak? Akhir ditanya aki, Paju senapa pun Pak? Duh, niki mulai dari pagi, yang beojen melolo, tak paju sekali ku berarti. Melia abe ojen gede remah, tak beli neser berarti. Akhir akan tah meliaki 5 porsi. Meleh, alhamdulillah. Mari otomatis sampai sore para tretan subung saya meleh. Napa yang terjadi? Mole pleman nika orang subhanallah nika para tretan. Ada bahan-bahan es campur gak ruah. Es dawet, es campur. Kan beda bahan-bahan saya tak kuat kan. Beda saya pun expired, beda saya bau. Nika kan otomatis mon laku jual boleh kan berarti ngeracun orang. Nika kan senike para tretan. Pak abad ni inisiatif mak pola setiang kok ki belum bajene beri rezeki bid Allah mak pola bi pangeran kok esoro sedekah deti napa se bede es daur sedekah aki subhanallah tinala tak apalah sepenting are mungkin uji nang kok sedekah aki bade orang sing genika melarat mon peloe timbun apa jan laku lah bau iku sebeting beningkok sing nginom iku. Sallallahu alaihi Muhammad. Niki pas kelakuna subhanallah. Parkir ya dan sekolahan, semele banyak kerus. Baro karena sabar ka Gusti Allah. Terkadang orang nih kan ngonek rezeki selain kelaban salat, ekonen kelaban sedekah. Kipang kina orang ni kebaratretan sedekah beneking polan tepak banyak obeng. Sekipang kina orang gelem sedekah tak sedekah bekto kapepetan di obeng sekali. Niki yuji be pangeran barat. Wa melarat. Andi obeng karwan si sedekah kadang eman tak kumbing karo barat itu. Tak tro kumbing andi obeng 1 juta. Sedekah 50 kan sisa ungkuna kare senapa? 900 saya. Rang-rang sih sedekah nganik utuh. Tapi terkadang pada orang sih sadar tuh ya Allah mungkin kula nika yuji bi ajunan tepak tandik peseking terus sedekah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nika terkadang bisa napa? Narik ke rezeki. Nah boleh aja yen napa nyaman rezeki tak kira tapo. Tergantung kula ajunan ndak remecara nangoniin rezeki gini kan. Rezeki sudah tersedia. Pangeran ning ambian lakon nika are rezekina daya. Pada setiap anak yang lahir nyambi rezeki tibi. Bineh ning compok neraka taki lakeh bekto alakoh para tretan, para hadirin. Nika bisa ditilantaran kelakona si laki lancar. Otomatis rezeki nurok teraka si bini. Kemon sebine lako ngosok meloloh pas laki lako atokar meloloh biasana detandena rezekine compet. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi biasanya mun laki bini tokar meloloh tengeren anan benyak gini ke barat. Ma bisa. Mari tokar re. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dadi ikhtiar kalaban alakoh ngoneen rezeki kalaban adik zikir. Dadi rezeki ini kita tak porop. Anak di rezeki tibi,
Kadang rezekina anak palebet ring sepo. Palebet ring sepo. Tepak put-put bini nah rezekina lakina lancar, mungkin barokana anak-anak. Karena anak tadi itu usah para teta. Nikah rezeki. Kemudian nomor telok napa? Amal. Amal bagus tak bagus ini tergantung. Ampun beri tolesan dari Gusti Allah. Bejro tak bejro na pakai ning akhirat. Nah ditoreng ampun ditoles. Jaipun sahabat Gusti menabi ampun etoles bi pengiran. Sedangkan kaulah tak paham pakai ontong napa tak ontong ning akhirat. Pas ngano napa beabeun beramal bagus. Terus kan senikah. Apojong melolok ujung-ujungnya masuk neraka. Ini kan? Maksiat melolok ujung-ujungnya masuk swarga. Takok model ngak kene kejayapun sahabat. Kanjeng Nabi langsung adabu. La i'malu fasayarallahu alam amalakum. Ngelakonin kebagusan baan. Lakonin sebagus. Pangeran bekal ngabes kelakon baan jeria. Mun bagus, ya balesna bagus. Mon coba, iya balesnya coba para teta. Detiba abaan nih teka tao ning pagi nasib ning akhirat bagus napa tak bagus, bejrah napa tak bejrah, ontong napa celaka, swarga napa neraka, tak peduli, sepenting aba tero pakun yang kebagus ning ajunanipun Gusti Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu les nih kan 4 bulan selamatan 7 bulan ini kan lambak kebiasaan para wali songo muncai pun sejarah wallahu alam bener napa butan ini kan lambak dakwah wali songo untuk menyampaikan ilmu syariat ini kan melalui banyak pendekatan. Metode pendekatan yang dilakukan oleh Wali Songo macam-macam. Bada selebet ekonomi, Wali Songo norok masar. Nih kan? Wali Songo nimbrung bedeneng ke pasar ngobrol pada Pak agama. Nek sekone pada Pak agama masuk kalimat Allah, masuk solawat ke Gusti Kanjeng Nabi. Lebet ekonomi, lebet kemasyarakatan, para tetan, lebet dakwah. Beri kesempatan nekuk mik, beri kesempatan karena Wali Songo para tretan. Akhirnya apa? Agelem dakwah ngajak orang kebagusan. Macam termasuk langkah-langkah orang lambek sikeleroh tepak ben Wali Songo. Lambek 7 bulanan gak ditok selametin, bener nyelametin keng carana tak bagus. Niatah nyokoren candi anak keng tak bagus cara napa nangke kuda lumping nangke jodan kunjeng nangke orkes nangke napa boleh napa mau ningkat toh 7 bulanan sulembok lembok zaman wali lembok nangkean tak bagus. Padahal niat kangku nyelamaten paloros ben Sunan Kalijogo baratetan. Mon nyelamaten anak ini kan semata anak ini kan termasuk rezeki raja. Dan tidak remah. Maka papareng Gusti Allah ria jak sampai salah aja le. Dan tidak remah pangaci. Karena pun urusan ngaci sobung orang sebisa nolak mon pon beriin Al-Qur'an. Saya nolak. Ya Al-Qur'an ada kencurna bagus kalamullah mukjizat Kanjeng Nabi. Saya nolak. Pakira bodoh saya nolak. Ya anan ane montro genteng bacain surat Yusuf. Montro ratina bacain surat Maryam. Montro banyak rezekina bacain surat Waqiah. Lu sini ke barate. Popolong pas. Waqiah bocah sajada bocah Yasin makle atina bagus bocah Maryam bocah makle ratin makle bagus makle dadi wali
Nabi Yusuf bocah malah genteng sabar tak ada rasa dendam. Nabi Yusuf ni kan tandi rasa dendam teka andi tretan sedengki para tretan. Kama gini kajian kol dua malah menceng gini ke para tretan. Sallallahu alaihi Muhammad. Niki non ada ikhtiar, ada pilihan. Saya paringaki sarang Wali Songo, sarang Sunan Kalijogo, ya bacain riyah. Cok nang keakin ruah, mau nang keaki keren kunceng, kedi anaan keluar langsung numpak jeren gede barat itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah nikah dakwahnya Wali Songo, alos ngajak ke karo tak langsung epetel non. Tak langsung ngocak haram. Wadah cerita Wali Songo. Maulid haram tak ada. Tahlilan haram tak ada. Ya mon bada orang beringin ngocak tahlilan haram, haram tahlilan. Mon keni ke mate, cek kentaren pon. Tak usah tahlilin, tak usah teraki ke kuburan, malah jalan tibi ke kuburan mana. Tak usah osong pon. Mon ningi beringin bedengak ke nikah. Beda. Alhamdulillah, mon bedah bengkangin tak-takin kaleng barat itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dina mak ruga-ruan ini. Senikah. Jadi dakwah itu dharma sekiranya bisa diterima. Walaupun tak setajana orang gelem nerema. Carana alos wali-wali kak dito para tretan ada wa udah ya carana ari kan anak antro anak diti anak pinter anak selamat anak bocor anak ontong anak sedetindik betek bekus norot kadang sepoh ya bacain Al-Qur'an. Masya Allah nyelamatin keluar dari kandungan dharma nyelamatin boleh. Napa nyelamatin akikoh kan sini ke barat itu. Banyak atut-atut akikoh ning berbagai desa kak dito. Bade se betong are, bade se 14 are, bade se selekor are. Tak mampu se melia bedus, pak bolo are. Tak mampu melia bedus, ya kadang oleh setahun buru nyembeli. Tak mampu oleh 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai raja sampai umur 30. Tak akikoh. Bukule pernah umur 10 lekor bade sitong disah kula datang akikoh jaipun baratetan kumpon pon kula ngeseken reng sebereng anak soleh anak bagus anu muka-muka anak si akikoh kak dito tuti anak si soleh ageleen reng oreng bema ageleen Pak kene kening pengkirembian kene ke si akikoh bo umur 10 lekor baratetan lopot ejan kula. Makan kula semakin mon beda akikoh kula tanya si akikoh ni ke bayi napa orang raja bayi lah buru bayi nerangaki masalah bayi berarti. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi syariat ni tak melarat ke umat ni kan. Akikoh sunnah Nabi lah petong areh 14 areh. Jadi umpama nambian mampu bini nambian lahir umur petong areh akikoh tulilah akikoh umur petong areh akik beda rezeki. Mun laki bedus 2, mun bini bedus itong. Mama barateta. Ku tak mampu ki umur petong hari, tak mari repot, tak mari anu nang sebereng. Yalah hari ke-14. Oh hari ke-14 mungkin kita ya hari ke-21 bon. Senikah. Umpamana hari ke-21 kita mampu ya petepak Pak Boloware. Sepenting akikoh. Napa akikoh nikah magedinaki. Dadi anak nek paringan Gusti Allah beda tebus nah. Tebus ke pangeran. Mon lamba Nabi Ibrahim para tretan pakon Gusti Allah nyembeli Nabi Ismail keng bi pangeran genteen bedus dari swarga. Leba aba ne beri anak bi pangeran genteen ibadah akikoh lebet bedus. Bedus duaan. Cerek-cerek dadi ring sepo. Kadang-kadang naber barat. Mon sitong katipan apa nun. Kita napa Pak mon bian tak mampu. Kepembian di motor Pak jan gula barat. Masa nyempeli bedus sitong tak tahu dus ke motor gini jan gula barat. Di motor keng ke anak tibi cerikit. Nyelamatin. Niki nyelamatin non. Akikoh
nyelamatin anak. Jadi nyoon ka Gusti Allah supaya anak setika napa pondang seberang doa kadito. Berarti orang garda terdepan untuk membela ahli sunnah wal jamaah, norak butek kanjeng Nabi patuh dan sebagainya pun baratitan akiko nyelamatin. Raja sekone khitanan. Beda sobung nyelamatin khitan. Beda sobung. Pak bapak sekitar khitan. Kima pola bede baratitan. Bila nak aru kula. Neng eginggung nikah non beda pengajian ahadi. Setiap tahun beda harlah. Dalam rangka memeriahkan harlah majlis nikah. Betul kaulah mulambak pon zaman Abba zaman Ki Hasan Saiful Rijal nikah nyelamatin haji baru ben napanya mana kela beda khitan masal gratis baratitan. Pon kula mulai tahun 2020 selekor, 2 lekor, 3 lekor. Pah beri ni ke 3 lekor pas molotan. Saya daftara napanya mana sonat masal gratis dan kula baratitan. Pon datang kepi pon. Kula lah saya sambutan dan sebagainya pleman kula. Ternyata tingkon lastare beda laporan. Bunon ki puru beda saya sonat. Engki Pak. Kenapa Pak tadi ke nikah? Saya terakhir nih kinun anak umur 10 lekor iku berarti. Umur 10 lekor. Bapak ada remeh Pak, ki sunat iku. Ki sebelum sunat ki alas sejokor gado berarti. Pupah kabut karu pasti. Penampakannya karuan hutan belantara berarti. Kubet ki, bener kubet. Wah mereka ni kata Pak Asonat gini ke ngapi silet sepolo berarti. Tak medes. Kolen kedel-delu. Bener nih kan ternyata lambak kula tepak ngateraki anak Asonat nikah. Bedenya mana dokter nih kan. Bine berarti kan. Karena pajet sonat ngangku laser. Pon sunat bah kula gengku atanya tuh kajolok nih gengku kula berarti. Bu dokter banyak yang sunat di sini Bu banyak. Rata anak kecil semua. Bunda dewasa juga ada. Gua berarti. Umur berapa Dok? Umur 40. Umur 40 sunat Pak. Dah makin nikah. Magi buru sunat umur 40. La haula wala quwata illa billah. Ku aji bahaya. Takut kepegangan hidup gini ke barati. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Niki baratitan para hadirin. Para hadirin sekalian khitanan nyelamatin. Macam-macam nyelamatin khitanan Kak Dito. Biasanya anak nih ya cirin ngaji, niki non. Menapi ning edisaan ning daerah Kasak, ning daerah Compok barati tahun ning Kak Dito. Nak anak ngaji Kak Ruah. Patojuk ning iyat tesatalam beres. Beres saya tutupin labun ngaji iyat beres baratitan. Ning kato senega juga. Sunten ki, sobung ki. Berarti ning daerah Karangbong sih beden ya. Kula tanya protes lambok kula. Pak, mak bisa tojuk iyat beres Pak. Beres niki kan kebaikan manusia Pak. Maksudnya monit anak di nase ki benekun beres saya kakan berarti. Bahan nih kan beda sejak beda hikmana. Darma Pak. Akina kanak karo mun tepak ngaji patojuk ieu terseberes. Sabuk ning talam totopen labun pak tojuk ieu terseberes. Nek kena cuaki yen Al-Qur'an saya baca anak kenikah lebih mulia dari beres bencarana orang oleh orang si oleh beres ini kan alaku berarti. Ekina babutan. Kecuali pacet beri bi tetangga na berarti. Kan kalaban laku. Ini kan aja nak no cuaki jayin Al-Quran lebih mulia dari orang kalakuan alakoh neng edun dunya. Oh ternyata orang lamba kadito tak perlu banyak ajelasaki. Cukup lisanul hal. Praktek di lapangan. Ayo, are beres, toju itu seberes. Padahal secara akal kan beres ini kan deerna orang.
Sekotuna kan sabak pada pak, mak ketojuin. Tapi saya toju ni kemaca Al-Qur'an. Sallallahu alaihi Muhammad. Ni kanon, ni kan yang edara kasa. Bah maca Quran, nu cuaki ceyen anak ni ke masyaallah eka bunga, eka perak, eka seneng kareng sepuna karena bisa maca Al-Qur'an. Teka areng beringin, teka areng meturah, pakun bisa maca Al-Qur'an. Nyelamatin, masya Allah. Orang sebarang ngonceng orang, ngonceng ulama, supaya doa ke anak kadito nyelamatin. Raja sekone, sekolah prestasi tasyakuran, masya Allah. Nyokoren kelulusan tasyakuran, nyelamatin. Raja sekone akabin walimah nyelamatin boleh. Gini betul. Akabin male perkawinannya selamat. Perjalanan hidup rumah tangganya selamat. Selamatin yonceng aki tetangga, yonceng aki kiai, yonceng aki orang seberang pon, orang-orang seyonceng bunga minta doa kangkui ke mantan dua nyelamatin. Le masuk ke kubur selamatin juga. Nah semakin nih kan masuk ke kubur almarhumah burum nih kebaratitan. Pakun nggak sebedah. Napa? Pakun nyelamatin. Lain tapi pun mak lening kubur selam. Baabaan odik nih kan yang itunya. Kadang kita tebangkinon selamat napa buta. Kadang numpak mobil lah pun ngastet. Kek ngastet nah. Oh reng nembu berarti. Beda sabung. Napa boleh mak-emak karo sinumpak sepeda. Jodeng rating kiri buru ke kanan berarti. Rating kiri cetek pak buru ke kanan. Kejak sendiri budi saya bosan. Aja termasuk makhluk paling kuat di dunia kan nih, nyaman mak-mak gini kan, power of the mak-mak nih berarti. Sallallahu alaihi Muhammad. Nih berarti apa pun ngastet, cek ngastet, nah mobil pun sabu pengkir, pah bedu beca serempet bi sepeda, becaan buru ke motor gerabak, nih was. Tuh adalah minta tempoh ke basera. Becaan gini ke bah yang kau pasti jual baju senapa kan sini ke berarti. Aduh lah tak selamat mobil. Tahu neng abaan nih kah? Bagaimana? Abah cuma bisa ngasteteh, kadang ngasteteh, orang sih tak ngasteteh berarti. Orang sih teledor. Senikah? Napa boleh neng alam barzah? Si alam barzah abah nih kondisi di alam barzah nih kita oneng sekali. Si oneng kunapa? Compok rumah masa depan. Rumah masa depan kenika bener bertingkat-tingkat. Bener bermeter-meter. Bener berpuluh-puluh meter bahkan berhektar-hektar berarti itu. Tadi mohon semakin orang di sehektar, 4 hektar, 5 hektar. Senyak-benyaan orang yang di pesen di tanah, seberlebar tanah, seleb dan lain sebagainya. Pakun buruh kakak mah? Buruh kakak mah? Buruh kalobeng. Bah. Kan kini ke ukuran senapa? 1,5 meter kali 90 sen. Kini kekan compok masa depan. Bada embian ngabesin orang ekopur okona telok kali 4 meter beda. Si amaina bal-balan apa? Keongku kok. Repot pas mun deui ya. Nah, lu hulu ke. Wah. Olah. Aduh. Repot ya. Ini gimana tretan? Pasokiin orang yang nampak di hadapan kita. Saya padeng gak repot. Napa? Kenik kebon. 1,5 meter kali 90 sen. Cupi napa lebar? Cupi. Mbian di Alphard nyono.
Kita akhirnya nyono. Subhanallah. Mun ngabesin kuburan, mun ngabesin liang lahat, harta sebanyak apapun tidak ada guna. Pangkat setinggi apapun tak guna. Dak rekena sekali. Yakin apa betul? Mun pun ngabesin ke nikah. Coba ambian kengen bengen tepak orang akale kubur awesin bas. Duh, saya beuneng jerieng koi. Masya Allah. Napa bu? Oke boleh bu. Sallallahu alaihi Muhammad. Lene ke para hadirin. Kondisi di alam barzah bahaban kita oning. Mun caipon ulama sega dito. Orang odik nih kepadan ben mengembara. Mbian semakin nih kepadan ben senikah. Orang odik nikah pada ben alakoh ke luar negeri, alakoh keluar desa. Pokon alakoh kekenengan jauh. Seka amma rata-rata orang alakoh niki kan nyari sango. Niki betul. Berpikir supaya kehidupan lebih layak. Mungkin kiseporan nah kelakuan nikah dito. Mungkin yang keabaan tak pati lancar. Oh mungkin alakoh ning Saudi mak pola. Ning kasak berdiri cekeh saya bisa ikoniin. Oh alakoh ke Malaysia. Tingpon beda Malaysia, beda Saudi pernah sampai 10 tahun, 13 tahun. Ditelepon. Bentak muli ya. Duh, saung kuna tero muli yang kok keng sango ki korang. Engkok ki tero mahaji emak. Engkok ki tero abangona ki nebungkona emak. Engkok mon mole tak adongona ki bungko. Epa ku bentetang ke todus ke tetangga kok sangon lagi korang. Bada sobung. Ngak kene ke badan nambah sobung. Kan pada bi kene. Mangken kenapa para tritan orang yang sudah meninggal, orang maupun sobung umur telah berpulang ke rahmatullah. Berarti orang odi bekal moli ya ke pangeran. Nyaman mole saong guna bu. Nyaman mole ni kasaong guna ko tu ekakarong. Orang sejauh ni kasak tanto na kan tero abeli ya tak tero bedaning luar melolo. Sewaktu-waktu semolia takok karena tak andi sah. Satu sisi kerong mo semolia. Tapi mon urusan mole ka pangeran alias is dead alias mate sobung segelem. Sobung segelem. Napa alasna? Sore tak siap. Sanguna tade. Bukan seni rata-rata berarti. Lah, ibarat ngak nikah, orang odi nikah melakukan perjalanan. Perjalanan itu harus cukup bekal kita. Aku tuh cukup sanguna. Saya sangoh nikah, saya bisa ke Baitul Antil pagi masuk ke alam kubur, masuk pagi ke alam akhirat. Burum sekak ditujukan mendahului kita. Cepon burum para setan beri. Setebak setega ruang. Embian laku mun beda orang subung umur. Umpama ke majita abesin. Bicara dari hati ke hati berarti. Ngocak majid ini. Engkau kada kayak banyosol ya. Jawab, iya 100 tahun lagi. Sini ke barat itu. Dia tak nyosol laku kok sini. Sallallahu alaihi Muhammad. Mayit itu akan berbicara secara tidak langsung bekala benda. Engkau kada ya. Banyosol bak bila. Masya Allah. Kini kasih ekocak perkara seneng neng keng apareng nasihat. Iya orang mati gini kan. Neng orang keng bisa secara tidak langsung apareng nasihat. Artinya burum nika pun atuluin kulubun ajunan sudah ada di alam barzah.
pertanyaannya. Gen bila ning alam barzah nih kanun? Sampai kapan? Bener nggak berang nih berarti. Sampai kapan orang meninggal ada di alam barzah? Kalau orang di alam barzah itu panjang, pada neben, mun orang ning alam dunia para tretan, teka tak pangki umur bila sesede, tapi kan bisa enak rena pun. Bisa enak rena. Antara sebitek petong bolo, seket nyongronyo pun barang itu. Sebitek empon pun, petong bolo setruk barang itu. Bisa ngeren, tapi tak setuju na orang sakit langsung sete. Kadang pada orang tak sakit, tak andi keluhan apa situ. Pada orang situ, itu hanya aki. Sakit napa yu? Mak mendadak. Tak sakit napa kak? Curing kibur dari arokoan masuk ke kamar, pelengen tedung, tak juga boleh. Kadang ada sini kayak gitu. Mendadak yo gua. Di malaikat mendadak bacot. Benih mati mau tak mendadak berarti. Sallallahu alaihi Muhammad. Survei membuktikan sih antara orang sepo ben orang ngode rata-rata semakin nih. Sesitu banyakan orang sing ngode. Boma bisa berartikan coba. Orang se berin banyak si kecelakaan. Orang se trek-trekan kok. Orang se trek-trekan, orang se numpak sepeda trek-trekan karo. Kan karo pada setabrakan deduas mati. Umur senapa karo? Paling umur 20 segeme. Kan tak ada orang trek-trekan umur sebidak no? Bada orang sebidak mung sedikit lagi. Bada sahabu. Rata-rata umur gini kau. Jadi umur pateh. Si pengajian kita lagi umur pateh tak ngabesin orang. Pateh kadi itu tak ngabesin umur para teta. Sakit kabar nih jopo nih kesakit abid. Sakit sampai 10 tahun 15 tahun tak setu. Justru kadoin bek si dengude barata itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Mon umur orang odik nika eki paling lanceng paling abid 150 tahun. Mon bede 150 paling pun tak jalan gini ke pon. Bede neng ketedungan gini ke pon. Mun tak gentang pun mungkin teb-teben karo pon barat itu. Umur 150. Kula tanya ring beringin, beda orang sangang polo semakin umur. Beda umur si sangang polo, si hadir beda umur sangang polo. Sopo. Kan pon beda ning ketedungan sangang polo gini ke pon barat. Neku tasbih gini ke pon, ne poler tasbih temut. Umur belum polo. Bedaan paling tapi keneng bitong. Neng kadito ini kan rata-rata pak polo seket paling sebitek. Niki napa mboten? Kan umur orang kikini kepon mabaina sitin wa sabain dabun Kanjeng Nabi. Ki antara umur sebitek petong polo. Ngimu pacet jatan umur sebitek semakin nembian umur seket sanga ikari setahun.
Ika kun kare ada entek gini. Oh kare setahun. Cak saking kebala ben malaikat. Kan nyaman, siap-siap. Jatan nambian umur sebiteki, semakin nambian umur sekeduh 10 tahun lagi. Kan sini ke barat. Lah kacek korang 2 tahun, aduh 2 tahun. Nyambi apa dia? Sallallahu alaihi Muhammad. Kan seneka. Tapi orang sebedaning alam barzah tak bangkinon senapa tahun non. Potran Nabi Adam seanyama Habil sepatein sareng Kobil kak dito. Ampone pendem mulai dari zaman Nabi Adam sampai semakin. Almarhum ke Husnan senapa tahun. Almarhum ke Hasan Sepo 77 tahun. Abid justru sedena lebihan dari umur. Umur sedena lebihan dari umur odi ibarat itu. Detiba aben odi singkat tapi odi ning alam barzah bek abid. Maka mun sanguh tak cukup barate. Duh, tak kok gundes tengah jalan. Enggak bahaya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dadi napa jaipun Gusti Allah para tretan para hadirin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berlomba-lomba dak sekiranya di hadapan Allah amal sepaling bagus, amal sepaling keretuh ke Gusti Allah. Kita tidak melihat apa penilaian manusia. Amal yang kita lakukan bukan manusia yang menilai, tapi langsung Gusti Allah. Penilaian manusia itu hanya terbatas bektoh. Kadang abek ngelakone bagus, pocih ben manusia. Tapi satu sisi bektoh ngelakone coba sekus bagus beri langkapi. Dak bitongna sekali. Masya Allah. Mangkan mau nyari penilaian, cek penilaian penilaian dari Gusti Allah. Kalau sebolo oleh berducuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Nika para tretan, para hadirin, para hadirat sekalian. Dadi napa para tretan sangoh. Sang. Almarhumah Burrum sudah mendahului. Kareh neremah genjeren-genjeren gini keponon. Are kalana odi selama nengetunnya mun bagus bitong ben Allah. Endik nantinan mungkin pernah sedekah nenge masjid pas masjid yang kui ibadah akhili ke Burrum. Nyompeng mungkin Burrum ke madrasah. Madrasah yang kui kangkui ngaji, kangkui sekolah, kangkui nyari ilmu syariat, syariat Allah, syariat Gusti Allah, Gusti Kanjeng Nabi. Akhili kencerna. Karena remah gini kepon, menuai. Manusia semakin nanam kebagusan. Enggak peduli penilaian manusia, yang penting penilaian amal saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pokok pun kerat juga Allah tak melanggar syariat, tak nerabes ke agama Islam para tretan bagus penilaian kita can baabaan pun bagus nih kepon pokok lama pandai insyaallah cai pun pangeran pun bismillah banyak abek nih nyabek kebagusan. Telokan kan debun hadis karwa sedekah ilmu semanfaat anak seadu aki bagus dek kareng sepo deti anak nih secara tidak langsung investasi yang akan diterima oleh orang tuanya pakai monpon abelih ke alam barzah. Dan semakin kuluban ajunan nih sebuah pelajaran Pak Ridho membedaki acara nikah sebagai bentuk ngabdina anak dek kareng sepona lebet cara-cara akadika dito tempeng enang ke aki orkes napa tak joget nih kuburan barat itu
Empo. Karena apa yang dilakukan anak di dunia terbes ke alam barzanun. Beda cerita lembok, beda cerita. Deti reng sepona kak ditondi anak nikah lakone coba tak bejeng judi ngajak kancan ke compon niku film tak gena karo paratetan. Akhirnya apa? Bapaan eka mempe bentatangkeun. Dolem kebodaan muana celeng celemutan. Orang genteng asongotan. Petang muana petang bangga bala kebala aki katang anak ambuin. Salamaki katang anak jak lakonen boleh angkok ketonon ning alam kubur. Angkok susah ning alam kubur. Angkok kabeter gara-gara kelakona anak tang anak jadi engkok sedia cam ning dalam kubur Allah ambuin sebegabala salamaki deriko molar nangis padahal pak ben tetangkeuna cong engkok malah memimpi bapaan-baan muan celeng cong motorok salam kabeen bapan Arab cek biasa aki ambuin jadi judi ambuin dah ben atina salat terus cak sampai atina salat cak sampai kuniku film ngajeriah ambuin baban ben nangis mular tek keben ke baban ki odi tak toman elatinin etak sentak ekikirin melolo alaban melolo leting bedening alam barzah pakun ki napa tak susah dukali gini ke barat terbes non napa selakonin anak ning itunya terbes sampai ke alam barzah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kalau benar ajunan tangkinon ki tore sami-sami abak nih ke ngelaksanaki amal bagus derma be pon tak usah ninggalin orang nika aparing penilaian ya tade non tade teka can abak bener pakun salah jan orang can abak bener lah pakun salah lah tak bisa jadi nyaman manusia nah pada pun Imam Syafi'i paratetan ridhon nas ghayatun la tudrak mbian mon nyari ridhona orang tade betes melarat si nyari ridhona orang pakun bedesalan pakun bedesalan paratetan. Yang penting di hadapan kita yang penting di hadapan Allah kita dinilai baik. La liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya berlomba-lomba untuk melakukan amal yang terbaik. Amal yang bagus, amal sekaratuh, amal seiridoin sareng Gusti Allah. Sekali toh saya bisa kula aturaki. Jen malam jen celep paratetan. Bektona peleman ka angkui kok buka. Muka-muka almarhumah burrum kak ditoh bunga ning alam barzah. Terak kau purnah, jember kau purnah, bunga dalam kau purnah seneng paratetan. Ben muka-muka paring kenengan ning swargana Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah taqabbal wa ausil thawbuna qara'na min ayatil karim min fi hadhihi lailah al mubarakah minna hadiyatan wasilah wa barakatan syamilah wa rahmatan minka nazilah wa sadaqatan mutaqabbalan nuhditha badalik ila hadrati habibina syafina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullah wassalamu alaihi ajmain kuma ila jamil auliya syuhada salihin khususan Kiasan Sepo Kiasan Saiful Jal Nya Hafsah Nya Aziziyah Buya Sayyid Muhammad Kiasan Saiful Islam Kiasan Abdul Bar wa jami' masyayikhina min Muhammad Zainul Hasan minal mutaqaddimin wal mutaqaddimat summa ila almarhum Ki Husnan wa usulihi wa furu'ihi anallahu taghashahum birrahmah wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulum fid dunya wal akhirah
khususon ila majtamana hahuna almarhumah al-maghfur laha ibu rum. Allahumma ja'al dzalika fidaan laha minan nar, ijaban laha minan nar, syitran laha minan nar. Allahumma fir laha warhamha wa afiyah wa afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma ja'al qabraha rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qabraha khufratan min khafrin niran. Allahumma taqabbal hasanatiha wa tajawaz an sayyiatiha. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad irhamha wa la tu'adzibha. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad irhamha wa la tu'adzibha. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad irhamha wa la tu'adzibha. Ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekadito saya bisa kula aturaki dari awal sampai akhir menabi banyak kekurangan boten kula nyoon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekelangkong rabuna ajunan setajah tangkel 3 lekor bedening tamben elawan balai tisah yaturna setajah sareng tangkel 7 lekor bedening pakem. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selamat Ki Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selamat Ki Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selamat Ki Hasan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.